The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galasya kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton gani niyan sa may kahigayonan kita. Magbuhat kita sang maayo ayon sa tanan nga tawo. Kag labi na gid sa mga tagapanimalay sang pagtuo. Men sa kalantahon nga aton nya ginpamatian, work for the night is coming. Katahom sang pagpanghangkat nga aton nga nabaton paagi sa sining kalantahon nga magpangabudlay kita. Sa oras sang kaagahon magpangabudlay kita. Samtang ang tunog yara pa sa duta magpangabudlay kita. Kag bisan pa nga ang bulak nagabuskag magpangabudlay kita. Kag samtang ang adlaw nagasiga pa magpangabudlay kita. Kay nga aman magaabot ang kagabihon. Ang kagabihon nagapadulong. Ang butsilingon sini, samtang may oportunidad, ikaw kag ako. Samtang may kagayonan kita, magpangalagad kita. Kay nga aman, ang iniya kalantahon, kag subong man ang prinsipyo nga makita naton sa pulong sa Dios, nga subong ang aton pagpangalagad may ara nga panugod. Ang aton nga pagpangalagad may ara man gali sang ginatawag naton pagtakop. Amo ini nga samtang aton nga nabaton ang ini nga pagpanugod, kag samtang ginantisipar naton ang pagtakop sini, magpangalagad kita sing maukod. Gamito naton ang aton ikasarang sa paglantaw sang nagakalinhain nga mga oportunidad, kag himuo naton ang aton pinakamaayo, kay nibaluan naton nya kung anong mabutang nga aton nga ginhimo para sa aton Ginoo. Ang Ginoo nakakita, nakakilala, kag nakahibalos sini. Kag mabato naton ang iabalos ayhan hindi man subong sa aton nga pagpangabuhi diri sa sini kalibutan, apang patod gid nga ang kabilugan kag ang kahimpitan kag ang katumanan sini tanan-tanan didto sa iya nga ginarian sa pila ka adlaw. Amoy niya kon aton nga lanton sa pulong sa Ginoo, makita naton samtang may oportunidad di ginhatag ang Ginoo sa aton. We need to work. Why? For the night is coming. Kabay pang ini nga kalantahon, makahatag sa aton sing dugang pa niya pagpangkat nga magpangalagad pagid sa aton nga Ginoo. Now, ayan ang bag-o kita magtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Gusto ko man ini ipahibalo sa inyo nga ang aton nga broadcast tinapay sa Kabuhi Gospel Radio Ministry, ari man ini siya sa aton nga Facebook. I-type niyo lang sa search engine sang inyong Facebook ang Tinapay sang Kabuhi. Kag i-prompt kamo sa aton dira nga Facebook page, kag pwede ninyo mapili ang series nga inyo nga pamatian, kag kung ano nga part ang gusto ninyo i-access agod magpamati sini. Kag kung may panahon kamo, bilin kamo dira, ayan, isa ka reaction dira or isa man dira ka message, no? Kay paagi sini amon man may baluan kung pila ka mga katawan ang naga-access sa aton nga Facebook broadcast. Kag ginapasalamatan ginaton ang Ginoo nga makapakig-upod man kita sa sini nga pagtuon naton, hindi lamang paagi sa radyo kundi paagi man sa aton nga internet, paagi sa aton nga Facebook. Kag ang amon pangamuyo nga mainggalamiton gid ini
sa pagtuon kag sa pagtubo naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag sa iya nga bugay. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton, walking courageously in a world of chaos. Ang kamatuoran niya nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga may ara kita kaisog sa panglakaton sa tunga sang kalibutan nga tam-an kagamo kag wala sing kausayan kag wala sing direksyon. Isa bala kabutangan no tarana ko no ila binigid sa hiking, no? Ang nakaagi kami nag-hike digto sa Banwa sa Igbaras, isa sa mga madamo nila nga falls. Hindi magidto tam-an gid kabudlay nga hike kay simple malang, no? Kag ang isa na kabutang nunutara namon, no? Kami nga bag-uhanon pa lang ti ginakulbaan kami kay ti wala pa kami kadto sa sina nga falls. Amo ginang una. Ikadua, wala pa kami kay balokon ano nga klase sang dalan ang amon nga pagaagyan. Ikatatlo, ano nga mga preparasyon ang dapat namon ipreparar. Pwede man kami maka-overpack kag ang matabo nga tam-an kabugat kag mabudayan kami sa amon ginadala. Or pwede man nga maka-underpack kami nga jutay gali nga tubig o kung jutay nga pagkaon ng amon nga madala kag mabudayan naman kami, no? So ina nga mga butang daw nakahatag ato sa amon sing pangalagag. Apang ang nanutaran ko lang ya ang amon nga guide. Sa iya tama na kasimple kag wala na gani isang damo gid kun ano hambal sa kun ano ang amon mga kinahanglanon kag amo sining amon ubrahon amo kami ni oras kag ginlantaw niya kami siguro mga amo kita siniman nga oras makaabot digto medyo may nainay kita siguro kay amo sini amo sina, no? So ang isa lang kabutang ngano taranakon nga kamiya wala gid kami sing kaisog, may papangduha-duha pagani pero siya may ara iya matog na ton nga kasiguro gid saya. Ti of course kay nga man kapila na kabeses nga naagyan niya bilang guide ang ina nga lagyan. Nakagadto na siya sa sina nga duog. Naantisipar na ang mga madamo nga mabutang nga matabo. Kag preparado siya. So amo ini nga kung lang taon na ton sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, amo man ining makita naton ang katahom kay sa tunga sang kagamo, walay kapaturan, sang kulba, kag sang pagkahamtang sang siniya kalibutan, may ara kita ya kasiguruhan, kag kapaturan, kay nga man, ang Kristo nga aton nga gintuuhan, amo man ang aton dako nga manugpalab nga makasarang sa pagdulong sa aton sa lugar nga kung sa diin naama niya sa aton agud didto kita magpanghalab. Ang maning katahom nga makitain naton sa pulong sa Ginoo kay ang aton nga pagsalig sa kay Kristo Jesus, hindi sa pagkabutang nga ginbugay niya sa aton sa sini nga kalibutan. Well, sa aton nga paglantaw, maayo man nga may kwarta ka, may manggad ka, may pangilala ka, kay makabulig ina sa imo tanan-tanan. But again, it will never substitute to our Lord Jesus. Amo ni importante nga makita naton. That's why our ultimate trust is in the Lord Jesus. Kag amo na nga bisan sa aton nga pagpangabuhi, masapuan naton nga gin-encourage kita sa pulong sa Ginoo nga magplano. Pero sa pagplano naton, ang aton nga pagsalig hindi sa aton plano o kung sa aton kaugalingon kay na plano na naton, kung hindi sa aton gyapon nga Ginoo. Kay ang tanan-tanan sa ulihi siya man niya ang nagakontrolar sini. Amo ini nga ang aton nga pagpangabuhi madamo sa butang nga hindi nato napatod. Sino bala ang nakapatod kag nakapakot nga amo na ning presyo sang krudo sang gasolina sa aton nga panahon?
Nga sang una, pilala na. Dumduman ko sang pagsugod ko drive. Pulo ka pisos, 9 something ang litro sang krudo. Ti subong pila na, pilo-pilo na. Sa pilala na katinuig nga nagligad. Ti sa aton espirituanon amo man sina nga butang. Madamo sa butang nga hindi nato napaktan. Sa ato niya pagpangabuhi, siling tamay pang ato niya lawas, isa lang na kasipon, isa lang na kasakit sang ulo. Mabag-o ang aton kursada sang aton nga pagpangabuhi. Dumduman ko may kilala ako nga maestra. Ti pila na katuig na ang iya nga pagtudlo. Tapos isa kation na bungguan sang estudyante siya. Kag nagsakit ang iya nga kilid. Ti ginakigan niyang estudyante nga tani dapat maginahinay. Kag ato nga sakit sa kilid niya, nataran niya mga isa na kasimana daw wala gid mag alibyo. Wala gid madula. Ti nagpalapit sa doktor kag napakonsulta. Ang doktor mismo nakibot kag ginambalan siya. Sang doktor, ma'am, ang imo sini nga ginabatsyag may suspitso gid ako. May mas sa imo dra nga kilid kag dapat naton ina ipabiopsy. Ginpabiopsy stage 4. Kag do mga 4-5 lang kabulan pagkatapos adto nagtaliwan siya. Tagisa daw hindi naton maintindihan. Wala gid kapaturan. Hindi naton may baluan. Pero katahom diri kay kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, ikaw kag ako may kasiguruhan kita. Kay nga man, ang mga paradox sa ato niya pagpangabuhi, no? May ara kita paglaom sa pangabuhi nga wala sing paglaom. May ara kita kasiguruhan sa pangabuhi nga wala sing kasiguruhan. Kay nga man, yara kita sakay Kristo Jesus. Ti amo man ining makita naton sa pulong sa Ginoo. Ang ginhambal diri ni Pablo sa aton, this is actually the conclusion of what he had been discussing. Halin sa verse 1 sa chapter 6, pag-abot naton sa verse 10, amo na ini ang iya nga konklusyon diri kakataom. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Ti ano ang kamatuoran nga ginatudlo sang pulong sang Ginoo sa aton diri. Sa ginambal na kon we can walk courageously in this world of chaos by being helpful. Amo na makita naton. Ginsaysay diri ni Pablo sa aton ang nagaglain nga mga kauturan naton nga pwede naton mabuligan kag kung paano naton sila pagabuligan. Kapag katapos na naghatag siya sang ginatog naton prinsipyo diri, no? Kag ang ini nga prinsipyo, the principle of what we call sowing and reaping. Kag ang katapusan diri ang iya nga pagpananaw sang sini nga bagay. So, verse 1 through 6, the practice summoned. 7 to 8, the principle stated. And then verse 9 and 10, the perspective summarized. Kag ano ini ang perspective diri nga makita naton? Ikaw kag ako bilang mga tumuluo, may kahigayonan, may oportunidad nga ginatag ang Ginoo sa imo kag sakon. Himuon nato ang atong pinakamayo kay ang ini nga butang ginakabig ini oportunidad maga dula ini, magauntat ini. Kag himuon naton ini sa aton nga pinakamaayo. Ang muning makita kag masapuan naton sa sining pagtuon naton subong sa pulong sang aton nga Ginoo. So ari diri pagatakpan man naton ining aton nga pagtuon. Isa ka butang diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ining aton gali nga pagpangalagad
sa aton Ginoo paagi sa aton nga mga kauturan. Isa ini gali kapag pangalagad nga makabig naton oportunidad. Ti magambal kita oportunidad, ano ang silingon sini? Kung sa aton pa nagakari ini, kag nagalipas ini. Naduduman ko sa una, may isa ka Greek mythology, no? Kag ginlarawan dira si opportunity. Isa kuno ini ka babayi nga may ara siya nga pakpak kag nagalupad ini siya. Kag ang ini nga babayi nga may pakpak nga nagalupad, kalbo ini siya. No? Nga ang may pakpak kay tamaan siya kuno kadasig mag-agi. Amo ina ang opportunity nga ang kalbo kay hindi mo siya kuno pwede mahawiran. You know what? That is a quaint picture of opportunity. Madasig ini, mag-agi. Kag hindi naton pwede mahawiran. Kay ang kada oportunidad, lain-lain ini. Kag tungod lain-lain ini, may nagakalain man niya tion nga nagaabot ini. Gani kung mag-abot ini, hingalitan naton ang maningbot silingon sang sini nga kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Amo ini akon aton nga lanton anong ginambal diri ni Pablo, gani niyan samtang may kahigayonan kita. Katawom sa sina nga dinanan, as we have therefore opportunity. Nga ining pulong gali bala nga opportunity nga ginambal diri sa Bible sa aton, hindi lang ni gali iya, no? Occasional opportunities, but rather it speaks of the sum and total opportunities God presented to us in this present earthly life of ours. So, but silingon sini, ikaw kag ako may oportunidad sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo sa sini nga kabuhi naton, sa sini nga tion, sa sini nga duog. But silingon sini, may mga butang nga mahimo naton sa sini nga duog, sa sini nga tion, kag hindi na pwede sa palabuton kag sa didto nga duog. Amo nang ginambal nila kuno, ang pagsimba, worship, it is a lifetime occupation. Ang term ang gigamit nila lifetime, hindi lang nagiling earthly lifetime, but rather this is our occupation all throughout eternity. Tub-tub sa katubtuban. Do hindi naton maintindihan. Amon may isaman ka tumuluon naman ko sa kung hindi kita ayan pagsumuran, pastor, nga amo nang obraw naton pagsimba nga simba lang sa Dios. Dumdungo naton ang aton kahimtangan subong, kag ang kahimtangan naton sa palabuton lain. Ang pulong sumod, wala na tuya. Didto, madamo sang butang nga aton eksperyensyan subong nga wala na didto. Kag may posibilidad lain na gani. Amo na ang ako magambal kita worship. Hindi ini isa ka butang nga matak-an kita didto sa iya ginirian nga ginahimo naton ni tub-tub sa katubtuban. Kag naibaluan naton nga matutod nga worship, hindi lang niya nga nagatipon kita kag magkanta kag magbayaw sa aton nga kamot. Kabisan ang Biblia nagambal sa aton, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. That's worship. Bisan pangabuhi naton, we will consider it as part of worship. So taman kalapad ini. On the other hand, may mga butang man kita nga ginahimo nga diri lang sa aton gali earthly lifetime. Didto ya sa piyak sang ginatog naton eternidad. Hindi na naton ini mahimo. Ano ini? Ining ginatog naton missions and evangelism. Sino pa to ang walihan naton sa maayo nga balita
Sino pa tong aton lambuton sa kay Kristo kay ti tanan-tanan na mga tumuluo. So, kung aton usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, masapuan naton nga may ara gali oportunidad nga ginatag ang Ginoo sa aton. No ining pulong balakulong oportunidad nga ginhambal diri sa Biblia sa aton, kahiginan nga ginhambal sa Biblia sa aton, sa aton gali espiritu nga pagkabuhi, may ara ina pagpalugod. Kag may ara man ina katapusan o kung may pagtakop. San o ina nagpanugod? Paano kita? Diin kita? San o kita nagpangalagad sa Dios? Dumdumon naton ang isa ka di tumuluo, ang iya nga paghimo sang buluhaton nga ginakabig niya pangalagad sa Dios. Kung wala pa siya kaangtanan sa kay Kristo bilang maluluwas, it is not considered as spiritual service. It can be a religious activity. Simba siya hatag sa mga abuloy dira, madonate sa kung ano dira. That's spiritual. That's not spiritual service. It is a religious activity. Kaya matutod yung spiritual service, nagapanugid ini kung nakabaton kita kay Kristo bilang aton nga maluluwas. Subo nga dra nagsugod ang aton Christian life, dra man nagsugod ang aton Christian service. Kakatahom diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang aton nga pagpangalagad sa iya kahigayunan ini, oportunidad ini. But silingon sini, may ari man ini katapusan, may pagtakop man ini. Sa tion nga kuhaon niya kita sa sini nga kalibutan ukon paagi sa kamatayon. Amo ning makita inaton sa pulong sang aton nga Ginoo. That's why nagambal driya si Pablo sa imo kag sa akon. As we have therefore the opportunity, let us do good unto all men. Let us do good. Ining pulong diri nga let us do. Work effectively and diligently. Katahom sina no? Kaya nga man, may pulong kita nga ginagamit sa trabaho balang nga daw wala gid ginatagan sing dako nga atensyon, wala gid bala gin pahipid, wala gid gin hatagan sing dako nga pagtamod, o kun wala gid ini gin kayo sing maayo, ining pulong nga palupad. Di ba no? Dunduman ginanakon sa una. Amo gina ang pulong ginagamit sang amay ko sa una kon magtrabaho kami doon niya. Ano maning obra mo, da palupad maning. Ano ba't sila yung ginakamol-kamol mo lang bala? Ginapalagpatan mo lang basta matapos lang? Kung ikaw maglantaw, damamot ka man, nga amo ning agi mo. Ti ang hambal diri sang Biblia sa aton, hindi amo sina ang aton niya pagpangalagad, hindi gali palupad. Kudi maayo, kag subong man, mahipid, nagakaigo, insakto. Kung kaisa, nagabulig man kita tuod sa aton utod, pero daw inabalang matog naton balang daw alang-alang nga pagbulig. Daw hindi balagid kumplito nga bulig. Kung isang pulong ginagamit naton daw pasug-usug lang nga bulig. Nagbulig ka kay tinapilitan ka mabulig. Nagbulig ka kay nahuya ka kay iban nagabulig, ikaw ya hindi. Nagbulig ka kay kalaway man, kay ikaw gid lang ang makasarang magbulig, ang iba niya hindi. So nagbulig ka na lang. Hindi amo sina. Ang ginambal diri sa Biblia sa aton, it speaks of the quality of help, of work that we are rendering. It should be good. Nang pulong diri nga good, it does not mean good in a sense that it is physically and temporarily good, no? Ang manang pulong dira nga makita naton, but rather it speaks of morally and spiritually excellent good. Ang manang makita naton kung sa aton pa may kaayuhan. Now, amo ini ang prinsipyo nga makita naton. 1 Peter chapter 2 verse 15. Naghambal diri si Pedro sa aton, kagatahom sa lahigay diri ni Pedro.
amo ining ginambal niya, kay amo ini ang kabubuton sa Dios. Ano kabubuton sa Dios? Nga paagi sa paghimo sing maayo, ari ng pulong naman. Pahipuso ninyo ang pagkakulang sing ihibalo sang buang-buang nga mga tawo. Our very actions, through our good works, through our good service, through our good help, will silence the ignorance of the non-believing people. That's why, samtang yari kita sa oportunidad, wala kita kabalo kung san naibaloan naton kung san nagsugod, wala kita kabalo kung san natapos. Apang, samtang ginatisi para ito ng katapusan, himuon nato ng aton pinakamayo. Because that is the thrust of this passage. Galatians chapter 6, verse 1 through 10. Let us do good unto all men, especially unto them who are the believers, the household of faith. Kabay pa ang Ginoo magapakamay sining pulong nga aton ginpamalandungan. Sa madason naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.